pagpabalik sa Ginoo. Amen. So how we live and serve in the Christian life Unsaon man to pagkinabuhi o pag-alagad sa Kristohanong kinabuhi? is related to where we are. May kalambigitan kini og unsa ta. We can only help others to where we are. Makatabang lang ta sa uban kung unsa ta. So we all must long to grow in life. Magtinguhon ta nga motubo ta sa kinabuhi. Amen. So we need to see that one of the responsibility is we need to have the growth in life. Ang usa ka responsibilidad nga kinahanglan motubo ta sa kinabuhi. Amen. So we cannot separate shepherding from our life. Dili mabulag nato ang pagpangatiman sa atong kinabuhi. We cannot separate it from the stage of our growth in life. Dili kani mabulag nato sa ang sa pagtubo sa kinabuhi. And we cannot separate our present experience and from the enjoyment of God. Dili kani mabulag sa atong kasamtangang kasimatian nato sa Ginoo. So day by day, we need to come to the Lord. Matagadlaw moduo ta sa Ginoo. Be shepherded and nourished by the Lord. Maatimanan ta sa Ginoo. So that we will all grow in the Lord. Aron motubo ta diha sa Ginoo. And then we'll be able to shepherd others to where we are. Aron makahimo ta sa pagpangatiman sa uban ug unsa ta. Amen. So for example, if I do not know 1 plus 1, sa samang pagkagi, di ko makabalog usa plus usa, 1 plus 1. I cannot teach others. Di ko katudlos uban. Amen. If I do not know geometry, kung di ko kabalog geometry, I cannot lead others to that experience. Di po na ko mahatag ang kasinatian nila. Amen. So there's an urgent need for us to grow in the Lord. Hinanali nga panginahanglan aron motubo ta sa Ginoo. Amen. So regarding shepherding, may tungod sa pagpangalagad o pagpangatiman, it is something intrinsic and organic. Sa kini kabutang nga organiko mga igsoon. Amen. Sa sulod. Amen. So how we all need to grow in the Lord. Kinahanglan ta nga motubo diha sa Ginoo. Amen. So another example is that regarding the Lord's table meeting. Sa ka-example kani may tungod sa Lord's table meeting. We have a hymn, it says that let us exhibit Christ. Dayo sa kahim nga atong ipasundayag si Kristo. Amen. We cannot tell all the saints that from now on, whenever you come to the meetings, you should exhibit Christ. Di ta kaingos mga balaan nga karon kinahanglan ato nang ipasundayag si Kristo. Amen. That will not work. Dili ka na mo himpos. So if there's no surplus of Christ, how can we exhibit Christ? Kung walay kapin nga Kristo, unsaon man to pagpadayag si Kristo? Amen. So we need to see that day by day, if we are not experiencing and enjoying the riches of Christ, kung makaingon ta kung wala ka nakapahimulo sa kada adlaw, wala ka nakapahimulo sa kadato ni Kristo, how can we bring these riches to the church and offer them to the Lord? Unsaon man ko pagdala sa kadato ni Kristo diha sa panagkatigom kung wala ta kasinati niini? Our meetings are a reflection of our being. Ang reflection ang kanang pagpadayag sa atong kaugalingon. It is a reflection of what constitute us in our daily living. Mao na ang pagpadayag og unsa atong naumo sa matag adlaw natong pagkinabuhi. Our meetings will be different if we all have a certain growth and development in the Lord's life. Ang atong panagatigom lahi ni Gyud kung matag usa nanay husto o certain point nga nakapahimulos ta sa pagtubo sa kinabuhi. We all need to be supplied and be nourished. Kinahanglan masangkapan o matulugan. Amen. So we all need to advance little by little, day by day. Kinahanglan mo uswag hinay-hinay matag adlaw. Amen. So again, shepherding is not a task. So ang pagpangatiman dili nangagi. It's not an activity or a duty. Dili ka na aktibidades o sa ka duty na to. But shepherding is a shepherding in life. Ang pagpangatiman mo pagpangatiman sa kinabuhi. Amen. So yun. So we need to see that learning is part of our life. Ang pagtuon bahin sa atong pagkinabuhi. To care for our newborn child is part of our life. Ang pagpangatiman sa bagong gianak bahin sa atong kinabuhi. Amen. We must guide the child
in different stages. Atong giyahan ang bata sa nagkadaiyang ang-ang. We need to care for them when they are sick. Atong atimanan kung siya nagluya. We can rejoice if the child started to walk, stand up. Malipay ta kung ang bata naglakaw na, kamao na mulakaw. Amen. So, and when the child started to talk, Kung ang bata aming sugod nagsulti, we'll be rejoicing. malipay ta. So we must open the way to educate them as they are growing. Atong buksan ang dalan nga maidukahan sila samtang nagtubo. That is a parenting life. Mao na ang pagpangatiman sa kinabuhi. And they are learning humanly and spiritually. O nagtuon sila sa tawhonon o espirituhanon. So it's the same way with having a shepherding life. Sama ra pagkaagi sa pagpangatiman sa kinabuhi. This is an actual living on how the Lord is growing in us. Kanang aktual nga pagkinabuhi giun sa Ginoo mitubo dinhi nato. How He is shepherding us and how He is caring for us. Giun sa siya nangatiman nato, giun sa tapag-atiman niya. Amen. And then spontaneously, we will live out this life. O sa lahot tayo lang nga makakinabuhi tanini nga kinabuhi. Amen. So we are all as members of the body of Christ, we are all sheep and shepherds. Balik na kita makarniro, kita pod ang magbalantay o mga timan. Amen. So as we experience this Christ Sa dihang nakasinati ni Kristo, and come to experience Him as the good and great shepherd, sa dimuduhol ta niya nakasinati ta siya ang maayong magbalantay, we will be constituted with Christ. maumulan tag Kristo. And spontaneously, we will live out a shepherding life. Sa lahot tayo lang makakinabuhi ta sa kinabuhing nangatiman. Amen. So spontaneously, we'll have a feeling that we need to shepherd others as we grow in the Lord. Sa lahot tayo nakasinati ta sa pagpangatiman o natimanan ta sa dihang mitubo ta sa kinabuhi. Amen. So actually, shepherding is not easy. Maigsoon ang pagpangatiman dili sayon. But the life of the Lord can do this. Pero ang kinabuhi sa Ginoo makahimo niini. Amen. So if you look at the raising up of children, Kung tanawon nimo kani mga timan tagbata, it's really not easy dili sayon. because it really bothers us day by day. Ay magsinamok na nato matag adlaw. Amen. So it's the same way in shepherding fellow believers in the Lord and shepherding people. Samang pagkaagi sa nangatiman ta og mga igsoon o nangatiman ta mga katawhan. In my personal experience, Sa akong personal nga kasinatian, sometimes the Lord would lead me to contact certain persons. ang Ginoo nagiyan ako nga mokontak og usa ka tawo. But sometimes I tell the Lord, I do not like to contact them Pero usahay mo yung kas Ginoo, di ko ganahan mokontak niya. because I'm still doing something. Kaya na ako'y gibuhat. But eventually the Lord really worked in me, bothers me every day. Pero ang Ginoo nagsamok gid dinhi sa akong sulod matag adlaw. So even though I feel that I'm busy, Bisan pa gibati ko busy ko, I'm forced to contact certain believers in the Lord. napugos gyud ko kontak sa usa ka magtotoo. Amen. So shepherding is really not easy. Ang pagpangatiman dili sayon. It really touches our being. Nagtandog kani sa atong kinasuluran. It even affects our time and energy. Bisan kapikto ni sa ato ang panahon ug kusog. Amen. But again, the life of the Lord can do this. Pero makausa pa ang kinabuhi sa Ginoo makahimo niini. Amen. So even in 1 Peter chapter 5, Bisan pa sa unang Pedro kapitulo 5, we need to see that the Lord says that we should cast all our anxieties on Him. gayon nga atong ihatag kaniya ang tanang mga kabalaka. For it matters to Him concerning us. Kay mumatter na siya dinhi nato. Amen. So every part of our tripartite being, whether our emotion, our soul, we are unhappy, Sa tanatong bahay sa atong pagkatao, ato ang pagbati, atong kalag, bisan pa dili ta malipayon. the Lord cares for us. Ang Ginoo nangatiman nato, nagtagad nato. We just need to cast our anxieties on Him. Atong ihatag ato kabalaka diha niya. Amen. So even our health, our yearnings, our feelings within, the Lord it matters to Him concerning us. Bisan sa to Brad.
Amen. So in every aspect, whether good or bad, our feelings, the Lord really, it matters to the Lord. Bisan pa maot atong kahimtang, ubos o maot ba, pero ang Ginoo wala nagtagad ana kay ang Ginoo nagtagad dinhi nato. He is the shepherd of our soul. Siya ang magbalantay sa atong kalag. Amen. So the more we contact Him, Naglabi nga mokontak tas Ginoo, moduol tas Ginoo. the more Christ will work Himself in us. Naglabi nga mubuhat siya dinhi nato. And we will be able to declare, the Lord is my shepherd. Makahimo na ta nga makadeklara ta na ang Ginoo mo'y tinuod magbalantay nato. And I will not lack anything. Og walay makulang nato. Amen. So how we need to be shepherded by the Lord. Unsa man nga mahatiman ta sa Ginoo. Amen. That we will be able to shepherd others also. Aron makahimo sab ta pagpangatiman sa uban. Amen. So today we need to see that the goal of the recovery is to recover ministering of Christ by all the believers. Karon ang tumong sa payuli sa Ginoo mao gyud ang pagpangalagad sa tanang mga balaan. So that the body of Christ might be built up. Aron ang lawas ni Kristo matukod. Amen. So the more we are concentrated with Christ, Nagalabi nga mahumulan ta Kristo, the more spontaneously we will live out Christ. nagalabi nga magakinabuhi ta ni Kristo. And we will have a burden to take care of others. Aron natay luwan nga mga timan sa uban. Amen. We need to have a burden to care for others. Natay luwan nga matiman sa uban. Amen. So who are we burdened for? Insa may atong giluwanan? May the Lord lead us. Ang Ginoo maggiya nato. Amen. So I remember one of the brothers' experience. Nakanumdum ko sa usa ka kasinatian sa atong igsoon. On the one hand, he is in an operation room. Sa usa ka bahin na siya sa operating room. So after that, he was in a recovery room. Humanana na siya sa pahiuli nga lawak o recovery room. But during the whole process, he is experiencing the Lord's shepherding. Sa tibuok proseso nakasinati siya sa pag-atiman sa Ginoo. And eventually, he saw another patient in the room. Sa usa ka bahin nakakita siya usa ka pasyente pod sa usa ka lawak. That another patient also passed through operation. Usa pod ka pasyente ning agi pod og operasyon. Of course, if you're in the operation room, you'll not care for others. Og naka sa operation room di ikaw magtagad sa uban. But as the Lord shepherded him, So sa dihang ang Ginoo nagatiman niya. even though he is in a weak situation, Bisa na siya sa luya nga sitwasyon. he started to converse with the other patient. Nagsugod siya pakig-istoryahay sa usa ka pasyente. Eventually, he was leading him to call on the Lord. Nagiya siya hantod nga ang pasyente mutawag sa ngalan sa Ginoo. So when that patient was brought to the operating room, So sa dihang ang pasyente gidala na sa operating room, there's a nurse who is a sister. na usa ka nurse nga igsuon. She said that Babaye. she told that brother that patient in the operating room keeps on calling on the name of the Lord. Amen. Istorya siya, ingon siya nga kadtong pasyente, giingnan niya ang usa ka igsoong igsoon nato nga kadtong pasyente kanunay nagtawag sa ngalan sa Ginoo sa operating room. Amen. So here we can see that even in a weak situation, Makaingon ta mayson bisan sa luya nga sitwasyon, as we experiencing the Lord's tender, loving care for us, makasinati ta sa suod tamis nga pagpangatiman sa Ginoo. spontaneously we will leave Christ out, Unya diha makakinabuhi ta ni Kristo. and other people around us will also be shepherded. O ang makatawan sa atong palibot, makatilaw po sila sa pagpangatiman. I also remember another experience. Nakanumdum po sa kasinatian. There's another sister. Na usa ka igsoong babaye. Recently, she's working as I think is a manager of a store. Manager siya sa usa ka tindahan. Actually, there are many branches that store. Daghang branches sa tindahan. And she says that it will be so sad Baka susubo kayo. if she would not be able to minister Christ into all his all his yung matauhan sa store. Makasusubo kayo kung dili siya makaalagad og Kristo sa iyang tanang mga kauban sa tindahan. So she was so burdened. So nakaluwa na sa iluwan. So in every store she wants to
lead them to salvation. Sa matag tindahan iyang gigihan ngadto sa kaluwasan. And also she wants them to be shepherded also. Then gusto pud siya nga matimanan. So once a week, some of the saints in Manila are going to those stores Matag semana ang mga balaan sa Manila moadto adtong tindahan na to shepherd them, aron mga timan to minister Christ into them. pagpangalagad og Kristo ngadto nila. Amen. So that's how the unbelievers need to know Christ. Ana nga paagi ang mga dili magtotoo makailag Kristo. But not just to be regenerated. Dili lang igo nga igaanak pag-usab. They need to have a continual teaching, Naay makanunayon nga pagtudlo. continual nourishing. Naay makanunayon nga pagtilog. So that's why there are many saints who have cooperated with the Lord. Diyan na daghang mga igsoon nga mo cooperate, mo bulig dias Ginoo. Amen. So I also remember my personal experience. Nakadumdum po ko sa akong personal nga kasinatian. As a student, there are many brothers who are shepherding me. Ingon nga estudyante daghang mga isang lalaki nga natiman ako. As a student, my emotion is not stable. Ingon nga estudyante ako ang pagbati dili stable. Sometimes I'm happy. Matag usahay, malipayon ko. Sometimes I'm very sad, very low. Usahay po dakos ubos o masubanon ko. But in those low situations, Pero diyan ang ubos nga kahintang. on the one hand, I experience the Lord shepherding. O sa kabahay nakasinati ko sa pagpangatiman sa Ginoo. But on the other hand, some believers are calling me. Sa kabahay na ay mga magtutong manawag nako. He said, "How are you? I didn't see you tonight." Kumusta naman ka? Wala ko kita nimo karong gabi. Amen. So and then I started to open my problems, what caused me to be sad, something like that. So may na-insert ako bukas ang kagalingon pag pilosip itungod nganong sitwasyon sa kagalingon nganong masubanon ko. And then the brother tell me that, how about let's pray for that? May nagsunon sa atong iyampo. So that really nourishes me. Kana natilugan ko o natimanan ko. Or sometimes I have no plans to go to the meetings. Sa langbahin wa ko'y plano mo adtog meeting, mo adtog tigom. And then suddenly a brother will come to our house Diya lang naigsoon niya na sa umbalay. that day with the meeting. Diha ngadlaw sa tigom. So he will invite me for a meal. So gidala ko sa usa ka kaon. So I'm happy to eat. I like to Nalipay eat. ko, hindi tayo kumakaon. So I just go with him. So nikuyog ko niya. And then he invited me to the meeting. O gi-imbitar ko ngadto sa tigom. So even though I don't like to go to the meeting, Bisag di ko ganahan mo atong tigom, the Lord sent a brother ang Ginoo nagpadala igsuon. to invite me for a meal. Gi-imbitar ko alas kaon. Amen. So that really cherishes me. Kana mo'y naglipay nako. And it opens the way for the Lord to nourish me. Mo'y nagbukas nako sa pagi nga ang Ginoo nakapangatiman nako. Amen. So today there's really an urgent need Karon ay nanalig panginahanglan for shepherding. alang sa pagpangatiman. Amen. So shepherding is cherishing and nourishing Ang pagpangatiman mao man ang paglipay o pagtilog plus teaching. plus pagtudlo. Amen. So we all need to grow in life. Kinahanglan mo tubo sa kinabuhi. We should not be satisfied to stay in the first stage of the divine life. Dili lang ta makontento nga magpabilin sa unang ang sa pagtubos kinabuhi. We all need to grow to the fourth stage, Kinahanglan mo tubo ta hangtod sa ikapat nga ang that we would experience the spiritual warfare. aron makasinati ta sa espirituhalong pakigubat. Right? If in a warfare, Dias pakigubat I remember in the 1980s, nakadumdum ko sa 1980 I think it's during the martial law. Panahon na sa martial law. There are many curfews during that time. I'm still a little child, Daghang curfew, bata pa ko. maybe 5 years old. 5 anyos ko. I'm really not aware of the martial law. Wakoy pakialam sa martial law. But during that time, Pero my parents still going out for work. Diyan panahon na ako ang ginikanan mo gawas kay alang sa trabaho. But to them, that is not easy. Sa ila dili sayon. Those times are really seems like scary. Kadto nga panahon makakahadlok. But as a child, I'm not aware of that. Pero ayon nga bata, wakoy pakialam adto. I'm always happy that when my parents got home, Malipay ko kung ang ginikanan muli na. they're bringing candies. Dalas lag dulce.
Amen. So we can see that we need to grow in life. Makaingon ta nga motubo kita sa kinabuhi. Amen. So that we will reach the point that we are in a spiritual warfare. Hantod moabot ta sa punto nga makamgo ta nga naa ta sa espirituhalong pakigaway. So that we could also help others to reach that stage. Aron makatabang ta sa uban nga moabot niya nangalang. Amen. So again, on the one hand, we need to grow. Sa balik, kinahanglan motubo ta. We should long to have any experience that we need to grow in life. Magtinguha ta nga makasinati sa pagtubo sa kinabuhi. But on the other hand, we must help others to grow, to shepherd others according to where we are. Sa kabahin, kinahanglan tabangan nato ang uban nga motubo sa kinabuhi aron sila pod makapangatiban sa uban. Amen. So may we all really come before the Lord. Muduol gyud ta sa Ginoo. Lord, grant us the growth in life. Ginoo, dadayo ka motubo sa kinabuhi. That we will spontaneously live out the shepherd. Aron makakinabuhi ni sa kinabuhing pagpanatiman. Amen. Amen. Amen.